कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? ये नटखट माखन चला रहा था, मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले ला। वेदा विनाशिनं नित्यं तदेनमजमव्ययं कथं सपुरुषपादा कङ्गापयति हन्तिकं। वेदा विनाशिनं नित्यं तदेनमजमव्ययं कथं सपुरुषपादा कङ्गापयति हन्तिकं। वेदा विनाशिनं नित्यं तदेनमजमव्ययं कथं सपुरुषपादा कङ्गापयति हन्तिकं। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं 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 कथं सपुरुषपादा कङ्गापयति हन्तिकं। दिव्यसिंहं नमामि, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय।